Samba magyud guys in pagkabilog. Baliduhan na akong dawi guys. Maliliit lang guys yung huli natin ngayon. Ano? Bali 2 piraso na. Yung isa maliit guys. Ito guys oh. Oh. Magkapatid. Magkapatid sa ama. Oh. Magkapatid sa ama ini. Nakatsamba magyud guys. Legit yung pamain natin guys oh. 2 taga talaga yung nakano sa kanya. 2 hook. Hindi talaga makawala-wala. Oh. Tigas. Makawala to guys kasi 2 hook. Umagat. So, mga 3 kilo rin siguro guys. Mga 3 kilo. Thank you Lord sa blessing. Ngayon lang talaga guys nakahuli. Palagi na